धडे सावडेच्या गांधीनगरात आज अपघात झालो। नेमक्या वलतारूच ट्रक आणि स्कूटरीमध्ये जाल्लो हो अपघात पंचायतीच्या घाळपणाक लागून जाल्ल्याची लोकांची भावना झाल्या। पळयात पुराय खबर। वर्षभर आधी ह्याच वलतार अपघात जावन गुड्डेमळा वयल्या तरणाट्याचो जीव गेल्लो। त्या उपरांत हे वलत कट करात अशें थळाव्यांनी पंचायती कडेन मागलेलें। पंचायतीन कामाक सुरवात केली बी, पूण वर्स जालें काम तशेंच अर्दगुटे सोडलां। आता परस तेच सुवातेर अपघात जावन युवकाचो हात फ्रॅक्चर जालो, तकली आनी पांयांकय जखमो जाल्यात। पंचायतीच्या अर्दकुटे कामांक घेवन थळाव्यांनी पंचायतीक सुनायला। ऐकात। आता हे धडे गांधीनगर हो जो जागा आसा ती फाटले एक वर्स पयलीं हांगा एक्सिडंट जाल्लो आनी आमचो गांवचे भुरगे खंय तरी हांगा एक्सपायर्ड जाल्ले आनी आयजूच तसोच एक डेंजरस हांगा एक एक्सिडंट जाल्लो आसा। गुड्डेमाळा वयलो एक भुरगो हांगा एक्सिडंटान ताका हात फ्रॅक्चर जाल्लो आसा, तकले माल लागलेलो आसा, कमरा माल लागलेलो आसा। आमी कितले फाटी हो इश्यू रेज केलो की हो डेंजरस टर्न आसा, हो टर्न मातसो सायडीच्यान मातसो कट करचो म्हणून, पूण फाटले फाटी पंचायतीन हांगा कितें अर्दकुटे मातशे कट करून दवरलेले आसा। खबर ना कित्याक तेणी इनकम्प्लीट काम दवरलां, कित्याक लागून उरलां हें खबर ना, पूण म्हाका दिसता की हे बेगींतल्या बेगीन कितें आसा ती कामां करून घेवपा जाय। तुमी इतले न्हिदोन रावले म्हणून ही काय जावची ना, लोकांची लायफ तुमी धोक्यात घालतात। इतले रिस्की हे टर्न आसा आनी तुमकां आमी वारंवार हे इश्यू घेतले जाल्यार सुद्दां तुमचे कडेन ही कामां जायना, कित्याक म्हणून कळना। कितें करता तुमी ही मातशी बेगींतल्या बेगीन करात। आयज आमचो कितलेशे भुरगे हांगा एक्सिडंट जातात, लोकांची लायफ हांगा रिस्कार घालता तुमी। हे जी इम्पॉर्टंट जी कामां आसात ती मातशी बेगींतल्या बेगीन तुमी करपाक जाय। मातशी ती कामां मातशी करून घेया आनी हे जे लोकांची लायफ तुमी रिस्कान घालता पळय ते मातशे लोकांक मातशे सेफ पॅसेज दियात।